नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानकु स्वागत। फ्रेंड्स, जदि कौन सी व्यक्ति आपण कथारे राजी हो नाही तेबे एही तंत्रोक्त वृक्षर एक सरल प्रयोग द्वारा सी तत्काल राजी होता है। से पुरुष हित बा नारी आपणकर संपूर्ण भाव में वश्यता स्वीकार करिथाय। जे भली उदग्र प्रकृतिर हेउथाउ ना काहेकि से आपण कथारु अभंग हुए नाही। आपण माने एहाकु जे भली भाव में निजर व्यक्तिगत प्रेम क्षेत्र में व्यवहार करिवे सेही भली भाव में विशृंखलित परिवार को मध्य सजाड़िया पई व्यवहार करि परिबे। जदि कोनसी परिवार मध्य रे कोनसी संतान संतति सेमानकर पितामाता कथा को मानु नथांती, घरे बड़ सानर भेदभाव को समस्ते भूली जाउथांती, समस्ते निजर स्वेच्छाचारितारे अशृंखलित अवस्था थांती, तेबे से परिवार को अत्यंत सुंदर भाव में एहारी माध्यम सजाड़ी होता है। किंबा जदि आपण माने एहाकु निजर वृत्तिगत चाकरी क्षेत्र प्रयोग करिक उपरिस्थ ऑफिसर को निजर आयत्त रखिया पई चाहती तेबे मध्य संभव होई परिबो, जद्वारा कि आपनकर चाकरीर सुदृढ़ता आसीजिवो। अथवा जदि आपण माने एहाकु निजर सांगसाथी महल प्रयोग करिक कोनसी विशेष कार्य हासिल करे पई थाए ताहा मध्य संभव होई परिबो। आपनकर तंत्र समूह वशीकरण क्षेत्र में यही वृक्षर अवदान अतुलनीय, जहां कि मुझे भिडियो भितर शेयर करुच्ची। एतद व्यतीत जदि आपनकर गृह को तंत्र बंधन में कई बांधि दे थाए दुष्ट शत्रु तांत्रिक मानकर सहायता जदि आपण मानकर गृह को बारंबार तंत्र मंत्र पेषण करिकरी गृहर शांति भग्न कराउताए। आपनकर स्वर्ग समान घर को जदि एक भौतिक नरपिशाच मानकर क्रीड़ास्थली में परिणत कराउताए तेबे यार स्वतंत्र प्रयोग माध्यम आपनकर गृह समस्त भौतिक बाधाबंधन दूर होता है। एसह जदि आपनकर सेही भली क्रूर भयंकर ग्रहंकर वित्पात आपनक ऊपर चली शनि राहु केतुंकर आपनक ऊपर से भली गभीर प्रभाव रोचे। यार एक स्वतंत्र व्यवहार रे आपनकर ग्रह माने शांति होइथांती। एतद व्यतीत जदि कौनसी शत्रु वर्गर लोक आपण को बारंबार हैरान करछंती, धनर अभाव कारण ऋण करजरे बुड़ीकी रहिछंती, तेबे मध्य एहार स्वतंत्र प्रयोग माध्यम आपण शत्रु मुक्त होइतांती एवं ऋण करजरे मुक्त होइकरी धन धान्य रे उन्नति करथांती। ए समस्त विषय को मो किंचित भाव में आपनको सह शेयर करछि। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, जद्वारा कि एही महान तंत्रोक्त वृक्षर ए समस्त गुणावली ज्ञात होई परिबे एवं एहाको आवश्यक स्थले प्रयोग करिकि जीवन में अशेष उपकार पाई परिबे। तेबे एही तंत्रोक्त गुण संपर्क रे अधिक विवरणी प्रदान करने पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपनकर एही भली भिडियो रे रुचि थाए तेबे चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेभली कि आमे जेतल मध्य आपनकर सेवारे एही भली भिडियो अपलोड करिवो सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपन पाखरे पहुंचीबो एवं आपन निजर गृह रे थाई कि मध्य ए सब ज्ञानर शिक्षा लाभ करि पारि। तबे दर्शक बंधु एबे नजर पकेबा एही वृक्ष माध्यम रे आपण किभली तंत्र समूह वशीकरण शक्तिर प्रयोग करिकरी जेकोसी व्यक्ति को आपनकर करायत करि परिबे। ए वृक्षटु को आपण निश्चित जानि पाउथिबे, ये आपनकर एक जणाशुणा वृक्ष समस्तंकर बाड़ी बगीचा रे ये तो प्राय देखिया पे मिलिबो। ये होची आपनकर तेंतुली वृक्ष, जहा कि एक भौतिक वृक्ष नाम रे नामित। आपनकर एही तेंतुली वृक्षर जो केतक स्वतंत्र तंत्रोक्त प्रयोग अच्छी ताकु मुझे वर्णना करुछि। प्रथमतः जदि आपनकर कौनसी शत्रु वर्गर लोक दुष्ट तांत्रिक मानकर सहायता नहीं आपनकर गृह को तंत्र मंत्र प्रयोग करुथांती, जद्वारा कि गृह रे आपनकर शांति भग्न होता है। सबुबले अଯଥା कारण रे आपनकर गृह रे नानादी कलह जात होता है। गृहर सदस्य मानक भितर परस्पर कातरता परस्पर प्रति घृणा भाव एही भली चली आसुता है। किंबा गृहर से भली कोनसी वास्तु दोष थाए तेबे आपण जेकोसी शनिवार दिन एही तेंतुली गछर किछि पत्र को संग्रह करिवे एवं सेथिरे कोनसी शिव मंदिर संलग्न तुलसी चौरा मथा उपर किछि माटी आनिबे। एही दुईटी जिनिस को आपण एकत्र शिल रे बाटी ताकू जदि आपनकर गृहर मुख्य दरवाजार सामने रे एक स्वस्तिक चिन्ह किंबा ओम लिखि दउचंती तेबे आपनकर गृह रे जदि तंत्र मंत्र प्रयोग घटी थाए ताहा तत्काल दूरीभूत हुए। किंबा जदि भविष्य क्रम में कई तंत्र मंत्र प्रयोग करने चाहूए, गृह को बंधन करने चाहूए, कौन भौतिक बाधा बंधन को प्रेरण करने चाहूए से विफल होता है। एतद व्यतीत जदि आपण मानक जीवन में से भली शत्रु माने घेरिकी रहिचंती, कौनसी उन्मुक्त शत्रु बा गुप्त शत्रु आपण पछरे ईर्षा परायण वशत लागिची, किंबा कौनसी क्रूर भयंकर ग्रहर विपत्ति आपण को चली जेभली शनिकर 7.5 राहु केतुंकर से भली गभीर दुष्प्रभाव। एभली क्षेत्र में आपण जेकोसी शनिवार दिन एही तेंतुली वृक्षर चेर को तार पूर्व पटु संग्रह करिवे। तबे तार गोटे दिन आगुरु अर्थात शुक्रवार आपण तेंतुली गछ को वर्ण बा निमंत्रण करथिबे। निमंत्रण किभली करा जाय मु पूर्व वीडियो प्रस्तुत कर रखिछि एवं एही वीडियो डिस्क्रिप्शन मध्ये ता लिंक देइछि। आपण एही वीडियो टाइटल ऊपर क्लिक कले डिस्क्रिप्शन से लिंक टी आपना छाई खोलिबो। सेठू से लिंक उपर क्लिक करी आपण वृक्ष निमंत्रण विधान को शिक्षा लाभ करि परिबे। शुक्रवार आपण तेंतुली वृक्ष को सही विधि मते निमंत्रण करिकरी शनिवार दिन
ତେନ୍ତୁଳି ବୃକ୍ଷର ଚେରକୁ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଏକ ରୂପା ତାବିଜରେ ଭରିକିରି ଯଦି ଆପଣ ଲାଲ ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ ବାମ ହସ୍ତରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗଳାରେ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି। କୌଣସି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯଦି କ୍ରୂର ଭୟଙ୍କର ଗ୍ରହଙ୍କର ବିପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲିଥାଏ, ଶନି ରାହୁ କେତୁ, ତେବେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ବିପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଥିସହ ଯଦି ଆପଣ ସେଭଳି ଧନାଭାବ କାରଣରୁ ଋଣ କରଜରେ ବୁଡିକି ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ କ୍ରମରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶୁଝି ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ଧନଧାନ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେମିକା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଅମାନିଆ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତାକୁ ଆସୁନାହିଁ, ତେବେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ସମୂହ ବଶୀକରଣର ପ୍ରୟୋଗ ଏହି ବୃକ୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏଠି ସେୟାର କରୁଛି। ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ତେନ୍ତୁଳିକୁ ପ୍ରଥମେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ଏକ ରସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଜଳ ମିଶାଇକିରି ପାଚିଲା ତେନ୍ତୁଳିକୁ ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ତେନ୍ତୁଳି ଆପଣଙ୍କର ଖଟା ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ମିଠା ତେନ୍ତୁଳି ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଯେଭଳି ଭାବରେ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟାକୁ କାଢିଥାଏ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଖଟା ତେନ୍ତୁଳି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନରାୟ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କରେ ବଦଳାଇଥାଏ। ଅତଏବ କିଛି ଖଟା ତେନ୍ତୁଳି ପ୍ରଥମେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ କୌଣସି ପାତ୍ରରେ ରଖିକିରି ଜଳ ସହାୟତାରେ ତାକୁ ଚକଟିକିରି ରସ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ରସ ବାହାରୁଛି ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ରସକୁ ଚାହିଁକିରି ନିର୍ବିଘ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ଏକାଗ୍ର ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ କ୍ଲିମ୍ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମାନସ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିମ୍ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେଭଳି ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ 15 ମିନିଟରୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମାନସ ଉଚ୍ଚାରିତ କରୁଥିବେ, ଆଦୌ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବେ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତାର ଧ୍ୟାନ ସେ ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଉପରେ ରଖିଥିବେ, ତାହେଲେ ଏହି ତେନ୍ତୁଳି ରସଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ତେନ୍ତୁଳି ରସକୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜର ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଶାଇ ତାଙ୍କୁ ଖୋଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜୀବନ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମତେ ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶାଇକି ଦେଇଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାନୀୟରେ ମିଶାଇ ଏହି ତେନ୍ତୁଳି ରସକୁ ଦେଲେ ସେ ତାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଭିତରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ତନ୍ତ୍ର ସମୂହ ବଶୀକରଣ ଶକ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ରେକ ହେବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଭଳି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ ମାନି ଚାଲିବ। ଏହି ସହଜ ପ୍ରୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଟି ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଏବଂ ଏହି ମହାନ ତଥ୍ୟକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରଖିକିରି ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ଏହି ସହଜ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବିଧାନର କେହି ସାହାରା ନେବ ଏବଂ ତା ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ହସ ଟିକକ ଫୁଟିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳବାଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।